बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपको आपके मेज़बान इब्न हसन का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आज का वीडियो का उन्वान है गिद्धों की उड़ान और बेचारा पाकिस्तान। जैसे ही इलेक्शन का ऐलान हुआ है तो बहुत सी गिद्धों ने अपनी उड़ानें भरनी शुरू करती हैं पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ा में। कोई गिद्ध एक बड़ी गिद्ध के झुंड से निकलकर दूसरी बड़ी गिद्ध के झुंड में जा रही है, कोई उस बड़ी गिद्ध के झुंड से निकलकर किसी और तरफ जा रही है। और ये जितनी भी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में, सियासत के सियासी फ़ज़ा में जितनी भी गिद्दें उड़ान भर रही हैं, साबका ठिकाने छोड़कर नए ठिकानों की तरफ ये परवाज़ कर रही हैं, ये सब गिद्धें चोर आंख से दरबारे आलिया, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ देख रही हैं। ये उसी की छतरी पर बैठेंगी ये गिद्धें। यहाँ पर इनको इशारा होगा दरबारे आलिया, रावलपिंडी और इस्लामाबाद से। ये अपनी मर्जी से ना तो किसी ठिकाने से उड़ सकती हैं, ना ही किसी नए ठिकाने की तरफ परवाज़ कर सकती हैं। ये गिद्धें MQM की हों, ये गिद्धें पीपल पार्टी के नाम की हों, ये गिद्धें नून लीग की हों, ये गिद्धें चौधरी फैमिली की पार्टी की हों, गुजरातियों की, या फिर ये गिद्धें इमरान खान की पार्टी की हों। इमरान खान की पार्टी से गिद्धों का उड़ना तो समझ में आता है कि इमरान खान का नाम लेना भी अब ममनू है मीडिया पे। तो वहाँ से गिद्धों का उड़ना तो जितना जुल्म जबर हो रहा है इमरान खान का साथ देने वालों के साथ और उसका नाम लेने के वालों पे, वो तो समझ आ रही है कि अगर वो यजीदी कुत्तों के जुल्म से, जबर से डर के वो अगर इमरान खान को छोड़ जाएं तो वो समझ आती है। लेकिन ये समझ नहीं आती मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अगर गिद्ध इन्हें कुछ छोड़ जाए, या मुर्शद जरदारी की कोई गिद्ध छोड़कर किसी और तरफ परवाज़ कर जाए, या फिर MQM की गिद्धें अपने ठिकाने से परवाज़ करके मुर्शद जरदारी की तरफ जाएं, या मेरे कायद महबूब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की छतरी पे आके बैठें, या बाप पार्टी की गिद्धें जो हैं वो भी नए ठिकानों की तरफ परवाज़ कर रही हैं और नए ठिकानों पे जाके अपना ठिकाना बना रही हैं। तो बाप का बाप तो जब तक ना कहे, बाप को ही नहीं किसी को भी, जब तक बाप का बाप ना कहे, कोई भी सियासी गिद्ध पाकिस्तान में ना अपने साबका ठिकाने से परवाज़ कर सकती है, ना नए ठिकाने पे जाके बैठ सकती है। अगर वो बाप के बाप का हुक्म हो तो ये सियासी गिद्धें, इनका इतना ही अखलाकी म्यार है, ये इतना ही इनका ईमान है, इतनी ही इनकी क्रेडिबिलिटी है, ये फ़ज़ा में परवाज़ करते करते मर जाएंगी लेकिन बाप के बाप की हुक्मदुली नहीं कर सकेंगी, क्योंकि ये सब करप्ट हैं, चोर हैं, बददियानत हैं, खाइन हैं। और मुझे इन सियासी गिद्धों में सबसे ज़्यादा जो अफसोस है वो MQM की गिद्धों पे है। ये घटिया लोग, ये ना 3 में थे ना 13 में थे। कराची की आवाम ने इनको बेपनाह मोहब्बत दी, इनको वोट दिया, इनको हक़ हुक्मरानी दिया, और इन्होंने उनके दिन तो क्या फेरने थे, उनकी नुमाइंदगी तो क्या करनी थी मेरे जैसे मफलूकुल हालों की, मजबूरों की, महरूमों की। ये घटिया लोग जो रुस्तम और सहराब का सेकंड हैंड साइकिल नहीं खरीद सकते थे, आज उन हर एक के नीचे 12-12 करोड़ की गाड़ी है। तो इन्होंने जो कराची की खिदमत की है वो सिर्फ ये किया है कि इन्होंने अपने ज़ाती मफादात को तरजीह दी है। और वो जिसे पहले मुर्शिद कहते थे, मुर्शिद पीर अल्ताफ़ सैन, उसके पास भी सेकंड हैंड खटारा CD 70 होती थी। तो इनमें तो कोई भी ऐसा MQM की क़यादत में कोई भी ऐसा सियासी रहनुमा नहीं जो जागीरदार हो, जो संतकार हो, जो सरमायादार हो। ये तो मेरी ही तरह मफलूकुल हाल थे। तो इन गलीज़ लोगों ने,
پہلے ایم کیو ایم کے نام پہ پاکستانیوں کے وجود کو نوچا کھسوٹا ان گدوں نے. اب یہ حرام خور غلیظ گدیں اڑ کے کہیں مرشد زرداری کے وہ اس کی چھتری پہ بیٹھ رہی ہیں, کہیں یہ محبوب قائد میرے نواز شریف کی چھتری پہ بیٹھ رہی ہیں. یہی حال ان سب گدوں کا ہے. اور ان گدوں کو علم نہیں, الیکشن تو نہیں ہونے, انتخابات تو ہونے نہیں, تو یہ ایسے ہی اپنا منہ کالا کروا رہی ہیں. خیر ان کا منہ کالا کیا ہونا ہے جو پہلے سے ان سب کا کالا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کہیں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, کہیں ایماندارانہ منصفانہ آزادانہ انتخابات ہوں, تو سوچ سمجھ کے اپنے نمائندوں کا انتخاب کیجیے گا. ایک دفعہ پھر سے ان بے غیرت, بے حیا, بے شرم, گھٹیا گدوں کے نرگے میں مت آنا. ہاں, ایک میرے محبوب قائد, میرے جنت کے وارث, میری دنیا کے وارث, میرے ایمان کے وارث, مجھے دوزخ سے بچانے والے میرے محبوب مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کی تو موجیں ہی موجیں ہیں جناب. کل ان کا ولیمہ دیکھا ہے. پاکستان کا ہر غریب آدمی اور مدرسے کا ہر غریب طالب علم اس کے فضل الرحمان کے بچے کی دعوت ولیمہ میں تھا. یہ ہے ہمارے رہبروں کا وہ دین فروش ہو, ضمیر فروش ہو سیاستدان, وہ دین فروش ملا ہو سیاستدان, وہ ضمیر فروش میرے جیسا کوئی لبرل قسم کا سیاستدان ہو, یا کوئی قلم فروش صحافی ہو جس طرح یہ محسن نقوی ہے. تو یہ سب منافق ہیں. ان کی یہی جو ہے نا منافقانہ پانا ہے جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے. یہ صرف اپنی ذات کے اسیر ہیں. یہ اپنی ذات کے لیے, لوٹنے کے لیے, پاکستان کو برباد کرنے کے لیے سیاست میں آتے ہیں. ہماری بہتری بھلائی کہاں ان کے کسی کھاتے میں آ گئی. تو میں یہی آپ کو مشورہ دوں گا, کسی کو بھی ووٹ دیں, لیکن یہ دیکھ لیں وہ دیانتدار ہو, ایماندار ہو, اہل ہو, قابل ہو, اور سب سے زیادہ اس دھرتی ماں سے کمیٹڈ ہو, اس دھرتی ماں کا وفادار ہو. یہ نہ ہو ووٹ یہاں سے لے اور میرے محبوب قائد کی طرح جائیدادیں لندن میں, یا میرے مرشد زرداری کی طرح دبئی میں جائیدادیں بنائے, یا کہیں اور بیلجیم میں جائیدادیں بنائے, یا میرے محبوب جنرل وہ کیا ہیں باجوہ صاحب, جنہوں نے سب حمام میں سب گندے دکھا دیے ہیں اور جہانگیر بھی بغیر دکھا دیے ہیں. یہ باجوہ صاحب کا احسان ہے. ان کی طرح پاکستانی توپوں کا تیل دینے کا ٹھیکہ لے لیں. تو جس نے جینا مرنا پاکستان میں ہے, جس کی زندگی موت پاکستان کے ساتھ ہے, اس کی مستقبل کے ساتھ اس کا مستقبل جڑا ہوا ہے, اس کو ووٹ دیجیے گا, اس کا ساتھ دیجیے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.